Bonjour. Alors اليوم غادي نحاولوا نكملوا la correction ديال l'exercice اللي déjà بدينا فيه في la séance précédente. Alors on est arrivé à la deuxième question. Maintenant on passe à la troisième question. On va tracer maintenant S et T tel que AS est défini à partir d'inégalité vectorielle qui est égale donc AS est égal à AM plus AN. Donc il a تصادفت مع هاد ليغاليتي هادي قال لي تراسي ان بوين ابارتير من واحد ليغاليتي فيكتوريال على هاد الشكل يعني فيها واحد لو مومون ديال هاد المتساويه طرف من هاد المتساويه فيه دو فيكتور يعني لا سون دو دو فيكتور وفي الطرف الاخر عندي فيكتور. هنا خصني نفيريفي واحد الحاجه، خصني نتحقق من واحد الحاجه. الا عندي لوريجين ديال هاد لي 3 فيكتور identique يعني هنايا vous voyez bien بلا عندي l'origine ديال هاد الفيكتور هو A و si pour AM c'est le point A et AN le point A. donc il a عندي les 3 فيكتور عندهم même origine. راه غادي نتكلم هنا على un parallélogramme formé par 4 points. vous voyez هنا راه عندي 4 points. donc اول حاجه نشوفها هي واش عندي واحد لو بوين كتعاود. donc voilà. donc هذيك لو بوين اللي كتعاود هي اللي يخرجوا منها لي 3 فيكتور يعني اس غتكون لوريجين ديالها هي ا غادا فيغ اس وسي بور ام ام حتى هي غادا من ا فيغ ام اي بور ان انكور دو ا فيغ ان. دونك الا كانت عندي بحال هاد ليغاليتي il y a une astuce afin de former un parallélogramme. كيفاش كندير؟ كنحاول ناخذ دو بوين من هاد الطرف ونرجع للطرف الاول وناخذ ان اوتر بوين ان ترويزيام بوين ونكمل الباراليلوغرام ديالي من انطلاقا من هاد ليغاليتي يعني نمشي لهاد الفيكتور وناخذ ان بوين و اشاك فوا جو برون ان بوين اللي خصها تكون مختلفه على البوين الاخرى اللي ديجا سبق ليا خديتها. دونك بحال مثلا ممكن نقول ان SM est un parallélogramme ولا ممكن نبدا بهاد الفيكتور هادي نقول AMSN est un parallélogramme. c'est la même chose. غير هنا علاش هاد الترتيب مهم؟ لان الا قلت لك رسم لي ان باراليلوغرام غتقول لي خصني السميه ديالو. دونك الا قلت لك مثلا ABC est un parallélogramme ABCD est un parallélogramme راه الباراليلوغرام ABCD الا بغيت نرسمو خصني 4 بوين و 4 بوين خصني الترتيب ديالهم. باغ اكزومبل الا انا تراسيت ان باراليلوغرام كوم سا وسميتو ا بي سي دي فوالا. هاد الباراليلوغرام راه ماشي بحال الا رسمت لك الا رسمت ان باراليلوغرام ودرت فيه ا دي سي ا. دونك ا دي سي بي ou bien si j'inverse les deux points ADBC par exemple ADBC. vous voyez bien si j'essayais de former un parallélogramme à partir de les 4 points واش هذا الباراليلوغرام غادي يكون هو سميتو ADBC. non. si je viens de former un quadrilatère à partir de les 4 points, qu'est-ce qu'on va obtenir? donc voilà AD B, C. C'est tout simplement une forme qui n'est pas formée, n'est pas fermée. Donc, ce n'est pas un quadrilatère d'abord. Donc, voilà, pour former un parallélogramme, il faut donc respecter l'ordre des points. Donc, A, D, B, C. هذاك علاش فاش كتكون عندي واحد ليغاليتي فيكتوريال il faut respecter l'ordre des points. donc il y a deux manières. soit ناخذ دو بوين من هنا ونرجع لهنا ناخذ ان اوتر بوين ونكمل الباراليلوغرام ديالي ولا نجي لهاد الفيكتور ناخذ هاد لي دو بوين نمشي لهاد الفيكتور ناخذ منها اس ونجي لهنا ونقول ان. donc عندي deux manières pour nommer هاد الباراليلوغرام. donc on essaie de tracer. donc alors on trace le parallélogramme AN SM ou bien
AM, S, N. C'est la même chose. Donc, vous voyez sur la figure, il y a 3 points. On cherche maintenant à tracer un quatrième point pour former un parallélogramme. Vous voyez ici, nous avons ANM. Donc, ANSM. Vous voyez, S, elle doit situer dans ce côté afin de former un parallélogramme formé à partir de ces 3 points. ANSM. Voilà, maintenant, il faut juste utiliser un compas afin de trouver ou de placer le point S. Voilà, je prends la mesure AM. Donc toujours on travaille على le membre de l'égalité. غادي ناخذ AM وغادي نمشي لهذا le point N. Je trace un arc de cercle. Et par la suite, je prends maintenant AN. ونرجع الآن pour obtenir l'intersection. Voilà l'intersection. Voilà le point S. Le point S est ici. L'autre point donc est défini à partir aussi une égalité vectorielle. On dit AT est égal, donc AT est égal AB plus AC. Encore, c'est une égalité qui contient deux vecteurs pour un membre, يعني la somme de deux vecteurs هنا كتعطيني un vecteur. Donc هاد الفيكتور اللي كتكون وحده راه هي le diagonal ديال parallélogramme. Donc encore, je vais essayer de tracer, de former un parallélogramme. ACTB ou bien ABTC est un parallélogramme, c'est la même chose. هذه la qu'il faut suivre afin de dessiner un parallélogramme à partir من واحد l'égalité اللي كتكون على هذا الشكل. Donc toujours هاد الفيكتور اللي كتكون غير وحده راه هذيك elle représente le diagonal. وهادو راه ils représentent deux côtés d'un parallélogramme. Voilà, vous voyez ici là, et si j'essaie de tracer un parallélogramme, donc هذا هو le diagonal, AS هو le diagonal, هادو ce sont deux côtés وهذا parallèle مع هذا و NS غيكون parallèle مع AM. Voilà, maintenant essayer de tracer T. Donc on va placer maintenant T. De la même manière, je prends la mesure AB et je la reporte à partir des points C. Je cherche l'intersection de deux arcs. Et par la suite, je prends la mesure AC et je la reporte à partir du point B. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé le point T. Il suffit maintenant de placer les trois points, de placer le point T. Les trois points doivent être sur une même droite. Elles sont alignées. Donc voilà le point T. Voilà le point S. Maintenant, on passe aux dernières questions. Donc aux quatrième question. Donc, dans la quatrième question, on veut donc quatrièmement, on cherche à montrer que MS est parallèle à BT. Alors ici, nous avons deux droites. Deux droites formées par les deux points MS et PT.
Vous voyez, il a تعطاني بحال هاد la question قال لك montrer que deux droites sont parallèles. هنا راه غادي نشوف il faut montrer que les deux vecteurs sont collinéaires. Deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire واحد الفيكتور كتساوي الفيكتور الاخرى مضروبه في ان نومبر غير. فوالا يعني خاصني ننطلق من هاد لي 4 بوين. فوي هنا عندي 4 بوين، عندي ام اس وعندي بي تي. دونك j'essayais pour répondre à cette question, il faut essayer d'écrire le vecteur ms en fonction de bt ou bien le vecteur bt en fonction de ms. Voilà, هذا هو الجواب على هذا السؤال. دونك الا تعطيني بحال هاد لا كيسيون، اول حاجه خصني نمشي نفكر فيها قبل ما ندير حتى شي حاجه هو انني خصني نحاول نكتب لو فيكتور ام اس est égal واحد العدد حقيقي يعني كينتمي لاغ مضروب في لو فيكتور بي تي. دونك هذه هي اللي خصني نتاكد منها. دونك ولا بغيت نتاكد من هذه خصني نمشي نشوف شنو هما شنو داكشي اللي عندي في لي دوني ديال ليكزارسيس. si maintenant si j'essaie d'employer داكشي المعطيات ديال التمرين لي دوني ديال هذا ليكزارسيس، غادي نلقى بلي عندي am en fonction de ab et an en fonction de ac. ديجا كتبتهم هنا. وعندي هاد لي دوز ايغاليتي as est égal à 1 plus an وعندي at est égal à b plus ac. donc il faut employer هاد لي دوني. donc voilà عندي هاد ليغاليتي هادي وغنزيد عليها هادي يعني as كتساوي am plus an. هادو هما لي زيغاليتي اللي عندي اللي خصني نوظفهم دابا pour répondre à cette question. donc vous voyez bien هنا قلنا il faut écrire ms en fonction de bt. غادي نشوف مزيان واش ممكن انني نكتب un vecteur اللي غتكون سميتها ms يعني formé par les deux points. si vous voyez bien هنا عندي as وعندي am. كاينه واحد النقطه كتعاود، الا جبت هاد الفيكتور اللي هنا غتولي مسبوقه بسي موان يعني جو بو انفيرسي لوريجين مع لا فان ديالها وغتعطيني ms est égal à n. فوالا هذه اول حاجه غادي ندير. غادي نقول on a as est égal à am plus an. اذا هنا غادي نحاول نكتب as. donc alors as moins am est égal à an. علاش فكرت انني نجيب am لهنا؟ لحقاش بانت ليا ممكن انني نستعمل غولاسيون دو شارل افان داباريتر واحد الفيكتور اللي غتكون سميتها ام اس ولا اس ام. فوالا vous voyez bien هنا ممكن نطبق علاقه شارل حكا هاد الفيكتور مسبوقه بسين موان يعني راه هي لوبوزي ديال ام ا. دونك هنا ممكن انفيرسي لوريجين مع لا فان. دونك غتولي عندي اس plus MA est égal à AN. ولا شفتو هنا عندي واحد النقطة كتعاود. دونك هنا راه بلا ما نعاود نكتبها فورسيمون راه ممكن ايشونجي هادو يعني كاينه واحد لاسوسياتيفيتي ديال لي فيكتور. دونك هاد الفيكتور زائد هادي راه كتساوي هادي زائد هادي سي لا ميم شوز. دونك كتولي عندي ام اس ابارتير من هاد ليغاليتي هي ام اس كتساوي ان. فوالا هذه هي لا بروميير ايغاليتي. انا دابا قلبت على هاد ليغاليتي هادي جبت ام اس اون فونكسيون ماتنون دو ان. ماتنون خاصني نقلب على ان اون فونكسيون دو بي تي. ان اون فونكسيون دو بي تي ان اون فونكسيون دو بي تي. نشوف بعدا ان شحال كتساوي. الا شفتو هنا بهاد ليغاليتي راه ممكن انني نجبد ان ونبلاصيها هنا. دونك اور ainsi que AN est égal quoi? Vous voyez bien les AN كتساوي 3 على 4 AC. AN كتساوي 3 على 4 AC يعني غتصبح ليا دونك غتصبح MS كتساوي 3 على 4. دونك 3 على 4 AC.
ولكن مازال هنا ما كتبتش هاد الام اس، ما كتبتهاش اون فونكسيون دو بي تي. غادي نعاود تاني نرجع لهاد ليغاليتي. سي او فيي بيان بلي هنا عندي ا اس وعندي ا بي وعندي ا تي. دونك ممكن ندخل علاقه شارل ابارتيغ من هاد ليغاليتي هادي pour écrire bt en fonction de AC. Aussi, on a AT est égal à AB plus AC. Donc, d'abord, ممكن أنني نخرج AC. donc ولات عندي AC كتساوي AT moins AB اللي غتعطيني BA زائد AT اللي كتساوي BT. donc j'ai vérifié que AC est égal à BT. finalement MS est égal à 3 divisé par 4 AC lié à BT. Voilà, هذه هي l'égalité اللي ممكن à partir de cette égalité je peux déduire que MS est parallèle à BT. donc MS est parallèle à BT. de la même manière vous voyez هنا شحال من مرحله استعملت. كان ممكن نخرج هذه l'égalité ديال BT مع AC غير انطلاقا من هاد لي دو زيغاليتي. حيت دابا هنا راه ديجا قلت بلي ANSM est un parallélogramme. يعني ANSM est un parallélogramme. aussi ACTB est un parallélogramme. ممكن نخرج لي زيغاليتي فيكتوريال ديالي. هنا كاين plusieurs manières afin de montrer بلي راه MS est parallèle à BT. كاين plusieurs façons où اللي مشتركين فيه هو la relation de Charles. donc vous pouvez essayer d'autres méthodes afin de d'autres façons afin de prouver que MS est parallèle à BT. toujours في هاد لي ميثود كاملين المشتركين فيه هو انني خصني نكتب واحد ليغاليتي على هذا الشكل. يعني نكتب BT en fonction de MS ولا MS en fonction de BT. c'est la même chose pour déduire que MS est parallèle à BT. donc maintenant on va essayer de répondre à on va essayer de montrer que NS est parallèle à CT. donc montrons que NS, cette fois-ci c'est NS avec CT. NS CT. si vous voyez bien sur la figure, nous avons NS. vous voyez NS, voilà NS et voilà CT. remarquez bien que CT est égal à AB car ACTB est un parallélogramme. donc on peut procéder de cette manière ou bien on peut suivre des étapes. يعني أول حاجة نمشي نقلب على CT ou bien NS من هذيك l'égalité vectorielle اللي ديجا تخصصت بها AT est égal. on a donc les égalités vectorielles نخليهم هنا لأن ديجا نوظفهم. donc AT est égal à AB plus AC ou AS est égal à M plus AN. donc les égalités les وظفنا pour tracer S et T. donc vous voyez هنا بلي AMSN est un parallélogramme. donc NS شحال غتكون تساوي. donc remarquez bien que NS est égal à AB. NS est égal donc nous avons à partir de l'égalité je peux définir un parallélogramme. donc on a
Donc, on a AM, SN et TN, parallélogramme. est un parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire un parallélogramme? À partir d'une égalité vectorielle, je peux écrire deux égalités vectorielles. AMSN, vous voyez, AMSN ou bien ANSM est un parallélogramme. Donc, on dit AM est égal à NS. Donc, AM est égal à NS. AM est égal à NS. Aussi, nous avons encore à partir de l'égalité كتبان لكم بلي ACTB est un parallélogramme. ACTB est un parallélogramme. Donc, et aussi nous avons ACTB. déjà je fais la طريقة كيف pour former un parallélogramme من d'égalité بحال هكا. Donc ACTB est un parallélogramme donc qu'est-ce que je peux écrire? Il a l'égalité il a un parallélogramme formé par les 4 points. Donc je peux dire que ACTB est un parallélogramme. Maintenant CT est égal à B. CT, donc CT est égal à B. Donc voilà, j'ai trouvé maintenant deux égalités. On va employer les deux égalités pour écrire CT en fonction de NS. Voilà, c'est l'objectif. L'objectif, c'est ici d'apparaître l'égalité vectorielle. Là, on fait le vecteur NS est égal à quelque chose multiplié par CT. Donc quelque chose ممكن يكون واحد ممكن يكون صفر لا زيرو non. Donc ممكن يكون un nombre négatif ou un positif. Donc ممكن يكون n'importe quel nombre mais à condition يكون positif ou négatif mais ما يكونش زيرو لأن عندي هنا ما عنديش deux points confondus, c'est-à-dire NS doit être parallèle à CT. Donc on cherche un parallélogramme là à partir de la figure un dit parallélogramme. Voilà. Mais il compte 0. Donc on cherche maintenant à écrire un S en fonction de CT. Vous voyez bien, nous avons AB, AM. Et remarquez bien ici, AM en fonction de AB. Voilà, c'est fini maintenant. La démonstration est déjà faite si en utilisant ces trois relations. Cette formule, donc cette égalité avec cette égalité et avec celle-ci, nous obtenons la réponse. Voilà maintenant. Alors c'était ou plutôt NS. Donc c'est la même chose, je pars de cette égalité afin de montrer que NS peut s'écrire en fonction de CT ou bien CT en fonction de NS, c'est la même chose. Donc je dis maintenant CT est égal ou bien NS est égal à AM. Et AM, à quoi est égal à AM? Donc AM est égal 3 divisé par 4 est égal 3 divisé par 4 AB. Or, d'après cette égalité, nous avons montré que CT est égal à B. Donc, on peut remplacer ce terme par CT. Donc, NS est égal 3 divisé par 4 CT. Finalement, on conclut que il vient NS parallèle avec la droite
سيتي. aussi ممكن نكتبو سيتي en fonction aussi. On peut écrire c'était en fonction de NS. يعني كاين اللي غادي يحصل على هاد ليغاليتي هادي حكا كاين plusieurs façons كما قلت. يعني كاين plusieurs manières afin de montrer cette égalité. يعني كل واحد كيفاش بغى يدير لا ديمونستراسيون. ممكن اللي غيوظف غير هذا بروبريتي اللي كتعطي ان باراليلوغرام. فويي بيان انا راه عندي واحد 3 فيكتور ممكن نستنتج الباراليلوغرام ديالي ومن الباراليلوغرام انا ديجا كنعرف ليغاليتي اللي كتعطيني ان باراليلوغرام. هنا راه عندي AM en fonction de NS وهنا encore جبت سيتي en fonction de AB etc. دونك كاين اللي ما غاديش يوظف هادو غادي يوظف داكشي اللي درناه في لا بروميير فاصون فاش ديمونطرينا باللي MS parallèle à BT. وكاين اللي غادي يمشي يكتب CT. كاين اللي غادي يلقى CT كتساوي 4/3 MS. سي لا ميم شوز. هادشي كامل كيعطينا لو ميم ريزولتا. هادشي كامل كيمكننا باش اننا نقولوا بلي CT parallèle à NS. Passons maintenant à la dernière question où on vous démontrer que les 3 points sont alignés. Vous voyez bien que le diagonale du premier parallélogramme est confondu avec le diagonale du deuxième parallélogramme. Donc S et T et A sont alignés. Donc montrons que 5 en déduire que A, T et S sont alignés. عاوتاني هنا الا تعطاني بحال هذا كيسيون دونك هنا راه غير خصني نعرف اشنو خصني لاش خصني نوصل. دونك لي كيسيون راه هما تري فاسيل ا ريبوندر على هاد الكيسيون ماشي شي حاجه اللي صعيبه مي خصك تعرف لاش انت بغيتي تبلغ. يعني بحال هنا فاش عطاني مونطري كو ان اس باراليل ا سي تي كون ما كنتيش انت عارف بلي راه خصك تكتب ان اس اون فونكسيون دو سي تي ما يمكنش لك تجاوب على هذا السؤال ابارتي من هاد لي زيغاليتي فيكتوريال. يعني il faut toujours chercher اشنا هو l'objectif ديالي باش pour répondre correctement à cette question. Donc il a عطاني 3 points alignés كيعني راه خصني نتحقق من واحد ليغاليتي فيكتوريال اللي كتكون فيها واحد لو بوين كومون c'est-à-dire واحد ليغاليتي فيكتوريال formée par à partir de 3 points exactement. Donc on cherche maintenant AT par exemple est égal à un nombre réel multiplié par AS. Voilà, la démonstration des 3 points alignés en utilisant la formulation vectorielle. Donc, on cherche maintenant à écrire AT en fonction de AS. Si on va travailler avec les deux égalités. Déjà, فاش بغينا نتراسيو AS مع AT on a employé هاد les deux égalités. Vous voyez bien بلي راه AT عندي وعندي AS. Donc عندي واحد لو بوين كومون. Donc les 3 points forment quelque chose اللي غادي نتحقق منه à partir من هاد l'égalité. Donc vous voyez bien إلا شفتو معايا هنا عندي AT وعندي AS. ممكن دابا نكتب AT. Donc je cherche. Donc هذا هو لا كيسيون اللي خصني نطرح على نفسي. خصني نقول واش ممكن ليا نكتب AT en fonction de AS. Si vous voyez bien عندي AT en fonction de AB et AC وعندي AS en fonction de AM و AN. ولا رجعت لي دو زيغاليتي الاولين غادي نلقى AM مع AN ils sont déjà donnés en fonction de AB et AC. Donc je peux maintenant dire que je peux écrire AT en fonction de AS ou bien AS en fonction de AT. Voilà. Donc هادو هما لي زيغاليتي اللي غادي هادشي علاش قال لك اون ديدوير يعني شي حاجه اللي هي ديجا ساهله ابارتير من هاد لي زيغاليتي. دونك الا تعطاك اي كيسيون في لي فيكتور اول حاجه حط قدامك لي زيغاليتي فيكتوريال كاملين ومن بعد خاصك تصور راسك تقول علاش انا بغيت
اشنا هو الحاجه اللي خصني نوصل ليها. دونك اشنا هي ليغاليتي فيكتوريال اللي خصني نوصل ليها. الا عطاني دو دروات باراليل هنا راه فورسيمون خصني نوصل لواحد ليغاليتي فيكتوريال اللي تكون فورمي بار 4 بوين. دونك بحال هنا انيغاليتي فيكتوريال فيها 4 بوين ديفيرون. هنا عندي ان وعندي اس وما عنديش ان و اس، هنا عندي سي و تي. دونك هادشي علاش قلت 4 بوين ديفيرون. باغ كونطخ هنا عندي 3 بوين اليني، يعني سي لا ميم شوز. غادي نحصل على واحد ليغاليتي على هاد الشكل ولكن تكون فيها نقطه كتعاود دونك في لي دو فيكتور. دونك سوا ا ou bien T ou bien SS. ولكن هنا اختاريت A لأن ديجا عندي كيبان لي بلي راه عندي AT و عندي AS في لي دوني. دونك غادي نوظف لي دوني ديالي. دونك اون ننطلق من AT ولا AS سي لا ميم شوز، هي اللي انطلقت منها غتعطيني لا ريبونس. دونك ننطلق من AS، ما فيا ما يحول هادو عاوتاني باش يكتب AB en fonction de AM. C'est juste AM il est déjà donné en fonction de AB. Donc AS est égal quoi? Est égal à AM plus AN. غادي نحاول نكتب AM en fonction de AB. Vous voyez bien اللي راه عندي 3 على 4 AB، 3 على 4 AB و AN ديجا حتى هي 3 على 4 AC. دونك الا بان لكم هنا كاين واحد لو فاكتور ان كومان اللي هو 3 على 4 ممكن نفاكتوريزي به. دونك هو 3 على 4 ا بي بلس ا سي. هنا ما نفكر لا في غولاسيون شحال لا حتى شي حاجه، جيست غادي نمشي وغادي نوظف هاد ليغاليتي هادي ا بي بلس ا سي كتساوي ا تي. دونك غادي نغومبلاسي هاد المجموعه هاد لا سوم بار ا تي. دونك AS est égal 3 على 4 هاد المجموع كيساوي AT. d'où AST sont alignés. Et T sont alignés. Voilà, la réponse à la question. On a utilisé la collinéarité de deux vecteurs. يعني كيفاش وقتاش غادي نستعمل هاد l'égalité باش نمونطري بلي deux droites sont parallèles. دونك في لي كيسيون اللي ممكن تلاقاو بهم هما بحال على هاد الشكل، يعني كنوظف لا collinéarité ou bien l'alignement à partir من واحد l'égalité vectorielle. Aussi on a vu comment tracer un point à partir من واحد l'égalité اللي يكون فيها la somme de deux vecteurs avec un vecteur. Voilà, هاد l'exercice très utile pour passer le régional. Donc j'espère تكونوا déjà ضبطوا بزاف المفاهيم و à la prochaine nous aurons l'occasion de voir d'autres choses.